अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कलाम मुक़द्दस के अंदर बेशुमार कमालात रखे हैं, बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। उस कलाम मुक़द्दस की एक आयत है जिस आयत को अज़ीम आयत कहा गया है। उस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। आज की हम इस छोटी सी क्लिप के अंदर आयतुल कुर्सी के 3 कमालात की तरफ तवज्जो देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बेशुमार कमालात रखे हैं, लामहदूद फ़वाइद रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 बातों की तरफ तवज्जो देंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी और मेरी ज़रूरत है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 जुमले रखे हैं। आयत 1 है, उसके अंदर जुमले जो हैं वो 10 हैं। उन 10 जुमलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र 18 मरतबा है। फिर वो इस जिक्र ज़मायर की सूरत में हो या सिफ़ात की सूरत में हो या इसमें ज़ात की सूरत में हो, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कलाम मुक़द्दस की इस अजीम आयत यानी आयतुल कुर्सी के अंदर 18 मरतबा आया है। तभी इस आयत का मकाम मरतबा बढ़ गया क्योंकि एक ही आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का 18 मरतबा तज़किरा हो रहा है। 3 कमालात कौन कौन से हैं? नंबर 1, आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पर बरकत ना हो वहाँ पर पड़ी जाए तो अल्लाह वहाँ पर बरकतें नाजिल फरमाते हैं। फिर वो घर में बेबरकती हो, गाड़ी में बेबरकती हो, फैक्ट्री में बेबरकती हो, दुकान में बेबरकती हो, कारोबार में बेबरकती हो, राशन में बेबरकती हो, खाने पीने में बेबरकती हो, बहरहाल जहाँ भी आपको महसूस हो कि बेबरकती हो रही है तो वहां पर आयतुल कुर्सी पड़ी जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाएंगे, उस चीज के अंदर बरकत अता फरमा देंगे। हदीस मुबारक का समाअत फरमाएं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशक्का इलैहि। एक अल्लाह का बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर शिकायत लगाई। क्या शिकायत लगाई? अन्नमा फी बैतिही ममहूकुल बरका, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐना अंत मिन आयतिल कुर्सी। अच्छा, तेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई तो फिर आयतुल कुर्सी कहाँ गई है तुझसे? पढ़ता क्यों नहीं, तिलावत क्यों नहीं करता आयतुल कुर्सी? आयतुल कुर्सी की जो तिलावत करेगा अन्मल्लाहु फीहिल बरका, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकत बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, पैदा कर देंगे, अता कर देंगे। इस रिवायत से मालूम हुआ कि जहां पर भी बेबरकती हो वहां पर यह आयत पढ़ी जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा देंगे। दोस्त शिकायत करते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बरकत नहीं है, भाई आयतुल कुर्सी पढ़ो ना। दुकान खोलिए, बरकत नहीं है, भाई आयतुल कुर्सी पढ़ो ना। घर में रह रहे हैं, राशन ले रहे हैं, बरकत नहीं है, भाई आयतुल कुर्सी पढ़ो ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी से फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज जो जबान से अता हुआ है, निकाला गया है, निकला है, वो पत्थर पर लकीर साबित होता है। हमें अपनी आंखों पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर कलाम पर एतमाद करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्मल्लाहु फीहिल बरका, अल्लाह उसके घर के अंदर बरकत नाजिल फरमाएंगे, बरकत देंगे, बरकत अता करेंगे। तो जहां भी हमें बेबरकती महसूस हो वहां पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला बरकत नाजिल फरमाएंगे। तो आयतुल कुर्सी से बरकतें नाजिल होती हैं, पहला कमाल। दूसरा कमाल, जो आदमी हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत कोई भी रुकावट नहीं होगी। मौत रुकावट है बस। क्या मतलब? मतलब ये कि ये यहां से इंतकाल करेगा और वहां वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना अला अअवाद हादल मिंबर, इस मिंबर की सीढ़ियों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने खुद सुना। हज़रत अली फरमाते क्या सुना? यक़ूलु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मन क़रअ आयतुल कुर्सी फी दुबुरि कुल्लि सलातिन, जिस आदमी ने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत की, आयतुल कुर्सी पढ़ी,
لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. ہاں جنت میں داخلے سے اسے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے. یہاں اس کو موت آئی اور وہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا. اتنا بڑا مقام ہے آیت الکرسی کا. جو ایک مرتبہ دن میں 5 نماز ہم پڑھتے ہیں, 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں آدمی چلا جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہو, شرک سے پاک ہو, بدعت سے پاک ہو. توحید والا ہی جنت میں جائے گا, مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. 15 مرتبہ کیا, 50 مرتبہ کیا, 500 مرتبہ پڑھ لے نا آیت الکرسی, 5000 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ لے, پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ مشرک ہے. توحید پرست جو ہوگا, شرک سے جو پاک ہوگا, وہی جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 مرتبہ دن میں ہر نماز کے بعد, یعنی 5 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ صرف جنت میں داخلہ سے رکاوٹ جو کوئی چیز ہے وہ ہے ایک صرف موت بس. تو دوسرا کمال, دوسری فضیلت, دوسرا مقام اور مرتبہ آیت الکرسی کا یہ ہے کہ آیت الکرسی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. تیسرا کمال اور آخری کمال, اور ہمارے ہاں مشہور بھی یہی ہے, جنات سے شیاطین سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. ہمارے ہاں مشہور بھی یہی ہے. بس ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت الکرسی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت الکرسی کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں. تو میرے بھائی, صرف اور صرف لکیر کا فقیر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو ایک بات ہم نے سن لی وہاں پر بس بالکل گٹھان لگا کر بند کر دی کہ بھئی یہی بات ہے, اس کے علاوہ اور بات نہیں ہے. بھائی علم وسیع ہے, بہت زیادہ وسیع علم. یہ 3 کمالات میں نے بتائے, اس کے علاوہ بہت سارے کمالات ہیں. بزرگوں کے تجربات ہیں, محدثین کے تجربات ہیں, فقہا کے تجربات, اور اس کے علاوہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم آیت دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم آیت ہے. تو عظیم آیت کے اندر 3 تو کمالات نہیں ہو سکتے نا, بہت سارے کمالات ہو سکتے ہیں. تو تیسرا کمال کون سا ہے کہ جنات سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے. اس بارے میں روایت آپ کو عجیب روایت بتاؤں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما تھے, اور ان کو فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جو مدینہ منورہ میں رات کو چوکیداری دیتا تھا. تو چلتے 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 تھوڑا آبادی سے باہر نکل گیا تو سامنے سے ایک جن آ گیا. جن نے اس صحابی رسول پر حملہ کیا, لیکن صحابی رسول نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. ایسے کہیں کہ کشتی لڑی تو صحابی رسول نے اس جن کو اٹھا کر پچھاڑ دیا, مار دیا, نیچے گرا دیا. وہ نیچے گر گیا, جن نیچے گر گیا. وہ اٹھا تو اس صحابی نے اس جن کو دیکھ کر کہا کہ تیرا جو بازو ہے یہ تو بالکل جانور کی طرح ہے, تو اور تو اتنا کمزور ہے, تو کیا تو ہی کمزور ہے یا کوئی اور بھی جنات تمہارے ہاں جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسی کمزوری ہوتے ہیں؟ تو اس جن نے کہا کہ لا واللہ انی منہم لضلیع, اللہ کی قسم میں جنات کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اچھا وہ طاقتور تھا, بڑا طاقتور تھا, لیکن صحابی رسول نے اس کو پچھاڑ دیا, نیچے گرا دیا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں, لیکن کیا ہے کہ میں ابھی تیار نہیں تھا. فَإِن سَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ. اچھا اب پھر سے لڑتے ہیں. اگر تو نے اب مجھے پچھاڑ دیا, گرا دیا, تو اب میں تجھے ایسی چیز بتاؤں گا جو تجھے فائدہ ہی فائدہ, نفع اور نفع دے گی. تو صحابی نے کہا آجا دوسری مرتبہ میں لڑتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر کشتی لڑی اور صحابی رسول نے جن کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا. نیچے وہاں پر گرا پڑا ہوا تھا جن. پھر صحابی رسول نے فرمایا کہ اب بتا کون سی چیز ہے جو تو مجھے بتا رہا تھا جو مجھے فائدہ دے گی. جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جو تجھے چیز فائدہ دے گی نا وہ چیز ہے آیت الکرسی. اس صحابی نے فرمایا یہ تو میں پڑھتا ہوں. جن نے کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تَقْرَأُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. اگر تو جس گھر میں یہ پڑھے گا آیت الکرسی وہاں پر شیطان بھاگ جائے گا اور ایسا ہن آئے گا, ایسی چیخیں کرے گا
लहू खबजुन का खबज الحمار, जैसे गधा हिनहिनाता है और चीखता है, इससे शैतान हिनहिनाता और चीखता और भाग जाएगा घर से, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पड़ी जाएगी। अब इस आयत से, इस रिवायत से मालूम हुआ कि जिस घर के अंदर, जिस दुकान के अंदर, जिस बंदे के ऊपर, जिस बच्चों के ऊपर, जिस भी कारोबार के ऊपर, जहाँ पर भी शैतान मुसल्लत हो, जिन मुसल्लत हो, वहाँ पर आयतुल कुर्सी पड़ी जाएगी तो जिन शैतान भाग जाएगा। अच्छा, ये वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने शागिर्दों को बता रहे थे, ये सहाबी रसूल और जिन की कुश्ती वाला वाक़या। तो शागिर्दों में से एक ने कहा कि हज़रत ये तो बताएं कि वो सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो नहीं थे? अहु उमर, क्या वो उमर थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मा असा इल्ला अन यकून उमर, उमर के अलावा और कौन हो सकता है? यही तो इतना ताकतवर है, कमाल वाला है, और रोब और दबदबे वाला है कि जिससे शैतान और जिन वगैरह भी डरते थे। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इतना रोब रखा था, इतना रोब रखा था कि जिन शैतान भी गालिब नहीं आ सकता था। ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला को अता किया था। तो तीसरा कमाल आयतुल कुर्सी का ये है कि जिन भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं जहाँ पर भी आयतुल कुर्सी तिलावत की जाए। फिर वो तिलावत हम अगर इंसान पर करेंगे तो वहाँ से भागेंगे, घर पे करेंगे तो वहाँ से भागेंगे, दुकान पे करेंगे तो वहाँ से भागेंगे, ज़मीन पर बाग में करेंगे तो वहाँ से भागेंगे। तो इस आयत का, इस हमारे इस वीडियो का, इस क्लिप का खुलासा ये हुआ कि आयतुल कुर्सी के 3 बड़े कमाल आते हैं। नंबर 1, जहाँ बेबरकती हो वहाँ पर आयतुल कुर्सी पड़ी जाएगी तो बरकत होगी। नंबर 2, जहाँ पर आदमी हर नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो मरने के फ़ौरन बाद जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नंबर 3, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नंबर 3, जहाँ पर भी जिन हो, फिर इंसान में हो या घर में हो, किसी जगह पे भी हो, वहाँ पर आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाएगी तो वहाँ से जिन भाग जाएगा, जान बचाकर भागेगा। इतनी आयतुल कुर्सी उसके ऊपर भारी पड़ती है। तो ये 3 कमालात हैं जो आपकी और मेरी ज़रूरत भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल